गाइस तो आम आसी पहुँच जाइए हिंगला मंदिर आउ देखिए आपण देखु हिंगला मंदिरटा माने केमती किस माने मंदिरटा मस्त लगुच मंदिरटा भाई माने जंगल भितर भी देखा मंदिरटा आम भितर को बुलाबुली करते जा मंदिर भितर को देखा मालोमा मालोमा तो पुआही मुराही थिबी मालोमा मालोमा तो पुआही मुराही थिबी तो पुआही मुराही थिबी केते अंधाररू मते कोळे काखे मणिष कलु सबु दुख तू सही मालो मते सबु सुख दे देलु तो झाड़ू पहाड़ खाइकी कान धरी बसुठेकी मु केमिति भूल करबी मालूमा 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 तो पुआही मुराही थिबी मालूमा मालूमा तो पुआही मुराही थिबी तो पुआही मुराही थिबी आउ ये देखा तो ये मालूमा 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 तो पुआही मुराही थिबी मालूमा मालूमा तो पुआही मुराही थिबी तो पुआही मुराही थिबी पाद धूली मुंडे मारी जो आड़े भूल करबी मालूमा 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 तो पुआही मुराही थिबी मालूमा मालूमा केमिति भूल करबी मालूमा 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 तो पुआही मुराही थिबी मालूमा मालूमा तो पुआही मुराही थिबी तो पुआही मुराही थिबी
ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଟା ଅଛି। এই কুণ্ডটা নুহে নাকি? এটা নুহে, এটা নুহে ভাই, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଠି ହେଉଛି ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରଟା। ଏଇଟା ପୁରା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏପଟକୁ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ପୁରା ଏଇଗୁଡ଼ା ଦୋକାନ ଫୋକାନ ବସିକି ଛଇଲାଟେ ଯାଏ। ହିଙ୍ଗୁଳା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ମେଳା ବସେ, ଛଇଲାଟେ ଯାଏ ସବୁ ଭାଇ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ବସିକି। ପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହିଙ୍ଗୁଳାର ହେଉଛି ଆମ ଯେ ସବୁ ମାନେ ଶଣି ଫଣି କରିଥାନ୍ତି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ। ହିଙ୍ଗୁଳାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ଏବେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି, ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ନା ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଗହିରିଆ ଅଛି। ଆହୁରି ଗହିରା ଅଛି, ଖାଲି ମାନେ ମାଟି ଯୁଗରୁ ପୋତି ହେଇଛି ତ। ହଁ ଜଣା ପଡୁନି, ମାନେ ଦଲଦଲି ଭଳିଆ ହେଲା। ମାନେ ପଶିବୁ ମାନେ ଏକାଥରେ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବୁ, ଉଠି ପାରିବୁ। ଦେଖୁଥିବ ତାନେ ଦଲଦଲି ଟାଇପ୍ର। ଏମିତିକି ଘେରାଘୁରି ବି ହେଇଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଘେରାଘୁରି ହେଇଛି ସିଷ୍ଟମ। ଏବେ ବାହାର ଏବେ ସବୁ ବାନ୍ଧା ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ମାନସିକ ଡୋରି। ମାନେ ଯିଏ ହେଲା ମାନସିକ ରଖିଥାଏ, ବୁଝିଲି ନା। ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଏଇଥିପାଇଁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ମାନସିକ ଡୋରି। ଯିଏ ମାନସିକ ରଖିଛି ପୁରା ହେଇଛି। ଆପଣ ବି ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମାନସିକ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସଫଳ ପାଇବେ। ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା।